Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala 'aidan fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama yang kita harus ucapkan dan tanamkan di dalam hati kita, yaitu puji dan syukur atas nikmat yang kena wariki Allah Ta'ala. Dua nikmat nawariki Allah Ta'ala, dan niat itu juga nikmat yang terbesar nawariki Allah Ta'ala rilibuna yang dari tungat tak rilibuna lina. Dan dua nikmat inilah yang menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini, turusi bi pangopina Allah Ta'ala. Tiga na iya rodue papenya menawariki Allah Ta'ala, papenya kami nama raja. Bila lena tutungat tari lipon yelino. Yinar itu papenya tepe nasi bawa papenya kesehatan. Itulah yang menggerakkan hati kita. Itulah yang menggerakkan kaki kita untuk hadir di tempat ini. Turusi bi pangopina Allah Ta'ala yang diwakili oleh yang azan. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah narik ribahan ni makna azan itu. Ribahan ni maknana yerodo pabangi. Riwattunna makanan na pabangi diwakili oleh yang azan. Riwattunna nukbi ki Allah Ta'ala di makanan na hayya ala salat. Maksudna yero nukbi ki Allah Ta'ala atakku sini na atakku. Padahal kemana no mai jolo muturusi pangobiku. Salaini jolo itu jama-jamamu, salaini agalunganmu, salaini akan torokanmu, salaini adangkanganmu. Turusi ni jolo pangobiku. Hayya ala sholat, sini natapu, jokke no mai jolo masampajan. Maga no biki Allah Ta'ala. Nah karena angka na janji ngaki kami nama raja na itu jama-jamat. Aga na janji ngaki. Hayya alal falah. Sareko amangiwi. Lolongaki kemenangan besar. Aga yaro kemenangan. Yenar itu kebahagiaan. Aga yaro kebahagiaan. Asan nangakini nawa, asan nangangati. Nasabana mo ini tumae gawaran paratta. Maka si bolata matingka dua maka kanja. Otota maka soli, duita maka gari bangi. Nikah itu bukan menjamin kita untuk bahagia. Hadir yang dimuliakan Allah. Yena rona kada pasenan regruta ke haji ambodalle makadanna. Depa mule lolongan nyanya menyemeng kebahagiaan yang leboni yang ngede dino. Narek ko ikomu pamaelo matro iko Allah Ta'ala. Ini renungan bagi kita semua. Maka kira-kira mako kue selama ini tanda toge ya matro Allah Ta'ala. Na iya dan na pasenan regruta ke haji ambodalle. Kapan ini memu pematur Allah Ta'ala lalena toto ngatar lebonnya dino we. Kita tu lelolongan ni kebahagiaan yang menyemangatnya we.
Nulle mega waram paratta. Neki adena panya menyama kita waram paratta. Na pada sarasa muki. Nulle matandre pangkata. Dena panya menyama ki. Dena ti kilo kanya menyama itu pangkata jabatata. Neki atu liman rasa muki bawa. Hadir yang dimuliakan Allah. Tega nasa ya maknana andre guruta makada nareku kumu pamailo matur pangala taala de pamule lolongan nyama ngewe. Ini renungan bagi kita. Contoh, kira-kira nareko bangi pa bangi rima siji eno biki wong la taala maka hayala salah. Ripapi semua ga jama-jamatta. Ripapi semua ga kantor getta. Ripapi semua ga galungeta ada getta. Atau makada kiri lalan natita taro yolo pataru deto babaja letu deto babaja lepto wetu ewe nareko mapakuru lalan natita kira-kira tanya gidi melo matur kong la taala na yero kong la taala pura nator wetu ewe makada jokon mejo masem pajang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini contoh makada nareko dimu pamelo matur kong la taala lalan atutung ngatar lebonanino majapunna marisamu peri lolongannya menyemengi lebo na ingede dino. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang perlu kita syukuri pada kesempatan ini yaitu purana ripasilener ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Purana ripasilener bulan suci puasa, ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na janji ki makada. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu min sambi. Majapun na ige ma puasa di dalam bulan suci Ramadan, na dampengan ni Allah taala dosa-dosa. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu. Inilah juga kebahagiaan besar. Na perintah ki Allah taala ma puasa di dalam bulan suci Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esinin nataku pasilener ngi ibadah puasa pada to perintahnya we di mau mama diolo we sareko am mangangka ko mencapai yang namanya la'allakum tattaqun. Sareko am mancaji ko to matappe. Magena kada pung taala sareko am mancaji ko to matappe. Madena kada pung taala sareko am tamo ko na suruga sareko am lolonga kaja menyemengar lebon yalina. Magina pong Allah Ta'ala nasuruh mengkiba matap la'allakum tattaqun. Nasabak pong Allah Ta'ala na jamiki. Maka dia pong Allah Ta'ala lana ayat 6 lana suratul Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi nasa ngatak kumatap loria maturu loria. Dan niale na may lo matoroka. Dan niale na may lo matro ago suruangi na pasilenaran. Majapunna kong Allah Ta'ala nawareki dalle poler anu tan disangka-sangka itu. Jadi set di bawah nelo tong Allah Ta'ala tapper bawah lorialena. Maturu bawah lorialena. Nawareki kong Allah Ta'ala. Iya janjina kong Allah Ta'ala. Tanna janji rupa tahu. Janjina kong Allah Ta'ala. Nareko kong Allah Ta'ala janji ki degaga nang kong Allah Ta'ala itu na balle-balle tanah degaga. Nareko rupa tahu pasti na balle-balle ki. Nekia nareko pong Allah Ta'ala na janji ni maka dawa mayat takillah nareko matappa kaloria majapunna wa yarzuqu min haitsu la yahtasib warekko dalle ulo makko jama-jamamu nan ya warekko dalle poler anu tan disangka-sangka iwe aga bawa ni Allah Ta'ala atapper bawa lorialena aturu bawa lorialena ieu naruna perintah puasa iwe sareko amang kaki ule capai yang namanya la'allakum tattaqun. Hadir yang dimuliakan Allah. Magai na perintah puasa ewe na sabak sareko amangi yulle kontrol ya hawa nafsu ta. Karena iya roh hawa nafsu iya naro tulitiki lori anu masalah ewe. Angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purana perang Badar. Makutane sahabat wahai ya Rasulullah, majapunna iya nagai perang kami nama karesa ewe. Perang makarejing ya Rasulullah. Perang yang besar. Maka dari Nabi Muhammad SAW ternyata ye para bikcu mienge. Maka dia sahabat tega boleh ya Rasulullah pelayan kami yang paling besar. Maka dari Nabi Muhammad SAW perang melawan hawa nafsu kita. Perang mewah hawa nafsu kita. Ye naro musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita. Nah sebab Allah Ta'ala na bancaji ki di rupa tawewe, malaika ewe, olo-kolo ewe, berbeda-beda mana na wareki.
Malaikat ewe na pancaji pung Allah Ta'ala aga bawa na warengi akal bawang. Jadi degaga itu malaikat nang maka budosa. Degaga malaikat engkat apa salah. Nasaba maga iwi, nasaba memang akal bawa di warengi. Itu si olo kola ewe, sapi ewe, tedong ewe, bembe ewe. Wajar nareko setiap hari dia salah. Nasaba maga iwi, nasaba memang hawa nafsu bawa di warengi. Idi rupa tau ewe, dua nawareki pung Allah Ta'ala. Nawareki pung Allah Ta'ala akaleng. Nanya nawaritoki pung Allah Ta'ala hawa nafsu. Yena rumah eloki berbandingkan iwi. Maka dewi andre guru tal Imamul Ghazali. Nigi berhasil mewe hawa nafsuna. Pada di dalam bulan suci Ramadan kita menunaikan puasa berhasil melawan hawa nafsu kita. Kita memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita berhasil melawan hawa nafsu kita. Maka dia andre guru tal Imamul Ghazali. Siapa orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Lebih malabina ya malaikat ini. Jadi kita semua ini yang sudah menunaikan ibadah puasa, yang kepura matung-matungan di dalam bulan suci Ramadan, maka sekarang ini kita lebih mulia, lebih melebihi itu nih ya malaikat ini. Nek ya hati-hati. Kapan hawa nafsu kita yang menstir kita di dalam kehidupan kita? Pura di bulan suci Ramadan kembali di pema napangaruhi hawa nafsu ta, maka kita akan lebih mariawa pina iya ulo kolo inasan de gurta Imam Ghazali. Lebih mariawa kina tedong ewe. Lebih mariawa ki sapiewe na sapiewe, lebih mariawa ki tu na bembewe, na reko hawa nafsu tak kontrol ki rilalena atau tungetar libonya ini. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kita jaminan. Nigi pura pasilenerang ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa tepat tungetongan majapunna. Na jamin ni Nabi Muhammad SAW na dampengan ni sini na dosa-dosa ta. Negia harus kita pahami maka da dosa kita tenemi maka da hubungan na lauri pada taruh lauri pengallahu Ta'ala. Negia kita juga mempunyai dosa kepada sesama kita. Jadi namuani maka sing hablu minallah ta. Negia cacai hablu minan nasta. Yena ronasen napa pengallahu Ta'ala di dalam suratul Al-Anfal. Di makadan na pengallahu Ta'ala. Fattakullah wa aslihu sata bainikum. Atappa kalori iya nenia pada cengi hubunganmu lauri padamu rupa tahu. Aturu kaloria nenia pada cengi itu hubunganmu lauri padamu rupa tahu. Inilah dua ini tidak bisa terlepaskan. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab perlu dipaham makada. Angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na padangin sahabatna makada. At-tadruna anil muflis. Wahai sahabat-sahabatku, mis semua gak tahu bangker roy mati. Maka dia sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ya Rasulullah, tahu ya tu bangker roy menuru iya, tahu ya capue dangkang ini kindiana saro. Bangker roy nasen. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanaya ro masuk to bangker roy. Nekia masuk nasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innal muflisuna min ummati ya'ti yaumil qiyamah. Na iya nasa umatku bangkero mati resori mondri. Ye nari tu umatku ye mati nulue ma puasa, mati nulue ma sempajang, mati nulue ma parejama, mati nulue we ma pesusak ke. Nekia nasa Nabi Muhammad SAW di sisi lain mati nulu to manganui padana rupa tahu, mati nulu to pediri atinna padana rupa tahu, mati nulu to makada-kadaiwi padana rupa tahu, mati nulu to manganui padana rupa tahu. Bansana yeronasa Nabi Muhammad SAW riasolimon mati yena roto bangkaro mak nareko na pangolo ni mati ro apalana sampajana lori Allah Ta'ala maka da epuang kani apala sampajaku ewe maka da yerodo tapurna padiri waktu na rilebo na lino maka da epuang memang mati nulu mas sampajang nek ya orang tukur rilebo na lino tuli nanganuika tuli na padiri ka nangalaiwi anukku nakada-kadaika nasaba iya to bicu mo ka to paddi mo ka tau dia na matandri pangkaku gangkana na leja-leja ka maka dia Allah Ta'ala nare kumapakor arengi itu apala sampajamu to yer puro mangani nare ko capunya apala sampajata apala posata capu to nasaba mega puro dengan waktu taribon alino dia nagaga di separeng ite dia nagaga di sewajara kita nasaba mega mu puro dengan iwi aga sih. Maka dia Allah Ta'ala dosana yaitu tahu ewe pura mangani idi si sopong itama rilena rana kapacalan Allah Ta'ala
Jadi kita harus perbaiki hablum minallah kita. Selain kita perbaiki hablum minallah, perbaiki juga hablum minan nas kita. Perbaiki hubungan tak lori pada tarupa tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipaham. Maka dah yaitu Allah taala maha adil, al-adil. Al-adil. Yaitu Allah taala adil itu. Narek komu padiri bisa dia rupa tahu rilebonde ili noye. Contoh wareki. Narek komu jaguru padamu rupa tahu. Maga padine ya rupurana mu jaguru teh pasti Allah taala nawalo toki mati. Niki adek tu maka ada tapa langsung kata jaguru ki. Niki palinga Allah taala nawalo ki mapadiga isita atau buaki gali motor wewe. Yang penting pada padine waktu na pura mu jaguru teh. Nasabah adil itu Allah taala adil. Adil. Ya kamu maka ada ki pura di jaguru teh. Nawala ki Allah taala maka dan kata jaguru ki dena pakor. Nekia pasti angka padina pada padina mati pura mu jaguru teh. Muale anu teh maga padina tina teh wattu na muala nunna angka to mati sewa wattu nawala toki Allah taala mapa ko toro padina wattuna mo ngale anu teh de. Nasabah Allah taala maha hadir. Hadir yang dimuliakan Allah. Na maka de andre gurutta ke Haji Abdul Malik seddi mo bawa tau mu nyamengi atinna. Seddi mo bawa tau mu pakario-rio atinna. Lebih malabina ia menreko umrah. Lebih malabi apalana saya dibawa tahu pada cengnya tina. Hadir yang dimuliakan Allah. Janganlah kita jauh-jauh mencari amal. Perbaiki hatinya. Pada cengnya tina pada tarupata. Pada cengnya tina tetanggata, sahabata, keluargata. Itu adalah ibadah yang besar. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab perlu dipaham maka dan regurutta. Ini pesangan regurutta Ki Haji Abdul Ghani makada. Ietu nak degaga mulle pak guru ki sabara. Denu le pak guru ki dosen tak namun ni profesor doktor di kampus denu le pak guru ki sabara. Degaga mulle pak guru ko sabara nak guru muri pesantren namo kiai. Denu le pak guru ko sabara. Ne kiai inga mi bawa mulle pak guru ki sabara nasan regurutta Ki Haji Abdul Ghani. Tahu ye angkemi tulit pakacai-cai. Itu adalah guru sabar kita. Ye naro guru sabarata. Nareko angka tahu tuli pakacai-caiki. Angka tuli tahu manganuiki. Itu adalah guru sabar kita sebenarnya nasa de guru tak Haji Abdul Ghani. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya mau sampaikan. Angka di daerah di Jazirah Arab yang namanya negara Qatar. Yero daerah negara Qatar dulunya degaga mailo jokka. Nasabah yero negara Qatar mafalla degaga mailo tu tanah miskin dan karena angka di toripojina Allah taala walinna Allah taala mailo ibutikan ni arajo pasanganna Allah taala dan karena mobi masyarakat makada hingga mailo jokka niki angka syara'na. Pertama perbaiki hablum minallamu, dan yang kedua perbaiki hablum minan nasmu. Aja mutu di singanungan, aja mutu di siasa-sasai, aja mutu di seperti berdiri. Asya mahamako. Dan karena makoko negara Qatar kita lihat sekarang, negara Qatar adalah negara terkaya di dunia. Penghasil minyak terbesar di dunia. Memang degaga mailo tu tanang. Koro negara Qatar ni kita mesui minyak boleh riawana tanewi menjadi penghasil minyak terbesar di dunia karena barakahna ya rupa pada cengi hablum minallahi nan ya pada cengi hablum minan nas. Tidak menutup kemungkinan di daerah kita ini baru tancung nariko angka ki pada cengi bari jamaata hubungan ta lori Allah taala hablum minallah kita. Selain hubungan hablum minallah kita perbaiki, hablum minan nas kita perbaiki juga. Asya mama kata pada tarupa tahu nariko angka to padu bantui aja mau kada-kadawi. Nariko angka to deno boleh aja bantui aja mau kada-kadawi. Nariko angka to tak salah aja tak langsung imu berdiri atina nikia bimbing ke yang jalan yang benar. Tidak menutup kemungkinan nariko angka kimapa korori lelending di daerah baru tancung kemungkinan di Baru Tanjung ini menjadi daerah terkaya di Kabupaten Wajo. Napasui Allah Ta'ala pamase barakana kuliriawana tanaiwe nan yana paturu kulirangiwe menjadi daerah Tanjung ini daerah terkaya di Kabupaten Wajo. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal